Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Leo tsikahanzani rengishwa bahashin a travers ya hii video inu ikao omjwe partage harma zi réseaux sociaux ni wonishe mbavi par rapport ya hii zinongozi jiri hu mkomori notamment zi hadisi za Sonelec za huso mwenje ni maraia na nondo entrepreneur na nondo wafanywa na hazi watiti wajuhanza wajikomboe ili washinde wadunge maisha ya leo. Endoganda ni sikanzani wonise uka ngiladhimu deja wando andiso fikiri namna nyindwaji ya hukana mwenje harmwenzi mana hamadi hilimu nao wando wanu wakati ngwala tsao miliar na miliar wando hata grupu elektrogeni kartujua kazo njema haumbi yote ze muhimu sho muhimu katushinda za tene hata za shinda za bali ya wandu mwaha wanusu hauenda mahamili d'ailleurs harmontizi ndwaji warumeo ze grupu hizo kurumilwa haruma kaza depanage shango wa essayer wa developer namna ya ushinda wakina mwenje ze grupu ndezido wa depane wakatolo na problem za pan au chassis ngaranzao kihari grupu elektrogeni deshindes alimente enzi harma mwenje hamuda wa mwinji yo nongo itso nyamo shaizo sindezilo muhimu leo shanzo kanza ni ibiri mbabi ezilo muhimu leo ngaranza uri uzise mbabi wandu waritendea wala maze gouvernement warumao wala maze ezi ene usiku wareza majimbo ya emergency ne towe chômage wanane usikini deni ndogo njema pia za tabiri kao mdojo suetea ujisuetea au sutea wa ndo karibu na au ye peuple kanza ruambie eva nunga sifio hindi leo amfikiri kaharman singabo namna mbili za ushinda wa ndoa tsengele maendeleo ya hindi ngabo system Muhammad ma Amerika wamboka haina mtu na jidevelope wae alafu wakanga sibazima ikaina mtu develope hawae abo nsinge jo develope yo wamba politique individualiste ngabo na system za saya hamada wanma européen wamba nono c'est un peu le collectif le mtsanganyo wazima ngeladhimuri kanwa dynamique nzima ya development hatari wasule croissance sirtao ili maendeleo ya hansiende hiyo de namna ya saya tena ya kuendesa ya kufanya namna yensiende uswa haramazi namna hizo zumbili humkomore kabati hatanzima ishindikiri rainu development collectif anika serikali ne secteur privé ne wandu wadunga ne ma partenaire wa hatu wasutene yenzi ili rikeni maendeleo mazima harma dynamique nzima ya maendeleo ketumkinishia maana wakati mwingi atazemali zitolo au harma kesa swa sisi ma contribuable to au kartujua tazine da huwe kartujua ze faida ende zitolo ni mabayer de fonds wanze walijambu katsona ika zitolo miliari jana au majana maili ze sinye za ze miliari zila mkatujua zivinda huwe haya donc ila dynamique ya développer ha namna nzima kitumkinishi habanga bosi wasaya ikauramba no banu bose kairiri fanye hina mndu ya jitaye yafanyeni namna za haye hata ya jikombowe yabanga swahili wararu watano kume jana yabange jotungesa yenziba yibasawe amjurenge example ikamimi tibwa mna bwati hotibwa mna hazini fanya wekinga mrumo wandu wane anu wandu wane na warenga hazini bahika si jana yabo jana fakate yabo 400 abunga wandu majana mane walwazi yote na yona mna maendeleo sha ketumkinisha tena maana hindi il y a peu de facilité ya ces entreprises ou ces micro-entreprises ou ces initiatives privées ani accompagnement du gouvernement mais initiatives privées hiyo charge c'est très infime que tu représenter ataindo mana webu wa kutubuliwa au mwafanya 2 ans 3 ans on kabala zenongo nzo zifanye zila nongo possible anangejokiri après 1 an au 2 ans uzie shema na wazia hindi ndo kaza nongo kasti possible handongo ha ingredient ya zinji au ndongo zinji au hari
halafu sisi wanrekauri wanukakairiri jilance à initiative privée chaque toujours serikali kesindar compagnie ne serait-ce zenongo minimum hamaende do mwenje leo bola jana bwa entreprise ni huzao mtolenge example yangu ni huzao mfi na bwa poissonnerie ikao gerenga mfi za shikomori rejarezi labelize rezi lekeza rezi huza ulizara nzema raia ranzi owandu wasawa jeni ili wajueze mfiza hatu ili za yani ili mjibu wazo shakina mkinishi arifanyia activity hiyo maana ngila dhimurkene mwenje permanama kartushinda raundo mwenje amana ile lazima abo riski ile wende kajo riski zila stock za hatu za dim plus d'une tonne za amphi zilo armaze frigo au 2 tonnes ziriski ziole ribalier ndira zilate halafu ribaila na bwati rito wando hazi wando pia wajionde umabareni waditsena warambiwa juseze pankarte wangartambia nafikirika deja ila dimu serikali wa envisager namna ya ushida wa kompani maraya wajitsehe watu wata parce que ile na haba ile dynamique ya mtsanganyo yani ya development collectif kaiti awaranzi yo kaiti namribule sisi repanise individuellement comme tout hayo tena wabunge na empo na IGR TPU tijihindini haraka no ili ribaya tijifanyazi wadiwaza kanga sina wando hazi kawondo hazi wango fanya hazi wango lisao ze famiza hao heni mwezi ngela mwaliwa na charge zingi fixe za saya isondo mwenje inga mwanza urifanyia robi ni wando kanga nyusoni ngai ngamono emergency heli yendao inga mwanza urikema emergency mnaje na zi initiative privé ngamzi banalize au kamtuzi honore kamtuzi nikashe au kamtuzi kamtuzi accompagne kamtu fanya hata namna itoka uyonsi ilishi mwanwa shinde wa basawe ngam sikitiwa mwanambono kwa mandizo mimi nsufanya siasa tena mzambondo mimi tsidorongo wa harma Facebook ikati ndoka wakati ndongo wao mondongo ikao karna ujordaze parce que c'est l'atteinte à la personne ou à la vie ya eni mzimandasi mana ikamro halala ngemwade ngela demu ya endo la pitali ikamro halala kutushinda wa honde na wili onda hazini au onda hazini kutunda mendo hala ngela demu ndo ambika katunda mendo hala ikamrunge na taabu ikao za kimaisha ikao ya system hiyo ndio afanya zitabu hizo ngela demu ndo rongo sana rien à voir na siasa ils ont des quotidiens ils ont des nongo za tu za ina usiku ngela demu njo bota fanya hazini fanya jitihada zangu ni huze ni fanya nini za lazima pia ili njo yenshi ekaizo kasuhea izo ndizilaziko izo kaza izo tilezo kamba yo politique hawitso ndizo wandu kubaliane kama ni sonti pia sima politique parce que namdo jwa potasi c'est donc on fanya une fait que la politique yafanyeze strategie za hata yashindia yafanya strategie za hata shindia ngalo mzaya angalie hizo familia angalie wana angalie hizo sonti pia donc sonale kileo quartier rare uka haba hamwenje uzia kabajaka ndongoza kaza prevenir wandu kabano mwenjengo jokauzia kuna duka hili fulani repartition mwenje bila dimu vraiment équitable kakauti au kango dodobira mbabi ili msi détruise ces initiatives za huandu les initiatives za huandu ndo wafanya les investissements ndo wafanya ili ndo shinde wajihubiri au waeshi na unwa na nyao na hiyo yendela na hamba kaya bomsohanza en tant que mjomba gouvernement en tant que autorité publique mtsohanza rende harma développement collectif dijor tsanganya sonti na dynamique nzima na ndini ili ntsiba sauhe na mbulie wandu individuellement waipanuisehe économiquement wafanyize wabuwe wafanyize idées zao wazi concrétiser mwanikeze nafasi na nafasi nyende doanikaze minimum reki ikailo shirika la ufanya maji umwe maji yakaye wajorenge maji warumie kailo shirika la ufanya la uhuza zindu zirumia mwenje na moniko mwenje ikaiza urumia telefoni na monike telefoni ka internet na niko internet shawati balilo hizo zonti pia bunga tukaenda atanda ho na mkera dingohi parce que heli mwandu heza majimbo ya emergency ka hamjua mpaka mwandu heza ule jimbo la emergency wandu tujua emergency
shahata wandu wale harmu gouvernement ma autorité waelewa ce que c'est l'émergence wa hata kwa dovumbwa emergence kwa dovumbwa utseha parce que ngwa choka ils sont en train de mentir à la population wabi wandu ndabo shawo wandu watsohelewa hata wandu arengale jimbo la emergence wa he huno sio emergence pano jao c'est emergence ngenda hulewa haba ortsona mwenje zile activités za tupia zikaufa yabo Afrika mu emergence ngi voilà minzo kanza ni rongo mbabi ni eleze mbabi ze tambu hizo Mwenyezi Mungu ya jailie wandu wakena irumi ima autorite watu wakena irumi waelewe ka kona ujo lusodo contribue pasha magari mahali na magari ya jisao na huenda mbio hanziani na popo na muleni bire parce que mina urgence par wala mru wa gouvernement wala mru ya kaza gari la adali c'est pas ça isili jukande sensi ganza uze mwambao mlona urgence mlona jao rodone marunda hazimfanyao khartsona hata vraiment nous regrettons amambo en temps herme secteur yangu nsomba wandu wasaya nsujwe kanga kununguza sazi fanyishi yao malani wasaya vraiment ça va pas il faut changer surtout que haba hai gouvernement liwenu ganza wiki kistara na anisima contribuer de façon régulière litena relieve haki lazima baina mnikeza lazima dona ni ce qu'il faut utinambia karimu mjo kanza libe patente libe TP libe jao shansina mwenje ze congélateurs zangu kaza mjo kana mwenje na conserver zila shila ireo hauza infina nzoni conserver yabo mjo ko libe TP uje kamranzi hao libe jerije hao nifanye ni libe TCJ hao libe mkira liba kartwele wa hata zeno zifanyishao mkazo yao pour aujourd'hui.